हम लोग आया था अभी लस्सी खाने के लिए। ये तो हमारा है, ये तो पल्लव भैया का है। भाई लाओ इधर भाई, लस्सी लस्सी जो हमारा तो ये तो हम आएगा बाद में, ठीक है। अरे यूट्यूबर हो गलो ना, मैं गम ना पा তুমি ইয়াত গান্ধী মুৰে ইয়াত কৰিবা মই আহিছো দেই গাড়ীখন ইয়াত तो गैस ये तो हमारा को ले लिया। ओए बाद में आएगा तुम्हारे पास। ये तो हमारा बहुत दिन और है रे मिनाल दा, मिनाल सो गया। আমাৰ ষ্টেণ্ডটো এৰি কিনে গৈছোঁ আমি দেই গাইছ। মানুহ কেনেকৈ পেক কৰিলে মজা মাৰি ল'লে, আমিও কৰিব পাৰিলোঁ হ'লে এনেকুৱাকৈ। তো গৰমত আপোনালোকে কি খাব গম পাইছে নাই? লেচি চাওক কিমান মজা ফ্লেভাৰ আছে ইয়াত। আপুনি ইয়াৰ ৰেড চিলি পাব। এই সৰু মূৰে ভেকুলী এটা ডিষ্টাৰ্ব দিছে ইয়াত।